खुलुमका जतनो दिबर काहाम तिनी दिबरनि जरावो फानो नरक बाय फेसबुक लाइव कुरंना हिनै मा फाइका आबैनि बागै जतनो तिप्रा हास्ते गोनांगै जत तिप्रा सरकनो खुलुमो जे फेसबुक लाइव फाइमानि कारण रिजन नंखाबले बेलाय सुखबर बेलाय खबर काहाम दीर्घ 10 বছর তৃতীয় এডিসি এলাকানে যত এডিসি ভিলেজ নির্বাচন খালাইয়াতন মানে বর্তমান রাজ্য সরকার যে টিপ্রাসানি অধিকার হরণ খালাইনানি চেষ্টা খালাইমানি এবং খালাই টংমানি আবনে এগেনস্ট চিনি বুবাग्रा माया गोनां खायरगमा गोनां चिनि हा बुबाग्रा सुप्रीम कोर्ट जे केस थांमानि एवं अबनि सिगां जे हाई कोर्ट केस रिमानि परे राज्य सरकारनि चाप सृष्टिनि कारणे इ जागायावबो जों सठिक मर्यादा रिजागलिया एवं सठिक भावे चिन टिप्रासानि जुंजालनो चेरै नायजागलिया एवं ताई चीनी फाइचिंग अंगई हाई कोर्टबो कक साजागलिया आबनि परे चीनी हाबुबाग्रा दिल्ली सुप्रीम कोर्ट भारतबर्षनि सर्वोच्च आईन नि द्वारस्थ अंखा जों जतनो साइमानो मयत तंगो किन्तु तिनी अमसुखाय माने तंथक माने खबर तंथक जांनाय कक तिनिनि सालो चीनी हिज हाइनेस बुबाग्रानि साइटकमानि बिसिंथि माननीय चीनी देशनि सुप्रीम कोर्ट राय रेखा एवं डायरेक्टली इलेक्शन कमिशनर ऑफ त्रिपुरा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा स्टेट नि थानिवो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली ब्रगनि आबनो खारिज खालायै चीनी फेभारो तिनी सुप्रीम कोर्ट राय रेखा तिनी दिबर जरावो बेलाय तंथक जांनायको एकमात्र आबो चीनी बुबाग्रा तंगसे जों पसिबल अंगो कारण संविधान चुनो फुरुंगो संविधान चुनो फुनुगो এই যে রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী মিয়ানি সালবো সাवै दंगो मियानि सिगाङावबो सावै दंगो जों एडिसिओ तंनाय तिप्रा मथारक बुबाग्रा नेतृत्वे जारा लिडारशिप तंनायरक जों नाकि जों चीनी दार बा चीनी कारणायसे बिसि इलेक्शन खालायजागिया हिनैसाव चीन उर मिथ्याबादी এই मुख्यमंत्री चीन उपर चाप सृष्टि खालायो एवं बर रगनो थकिनानि सलिनानि बागै गोबांमा अबहाय चीनी फ्यूचार नताइबो नष्ट खालायनानि बागै ब्रगनि कौशल आबनो बरक तिनी पार्टीओ ब्रगनि पार्टी प्रोग्राम रगो এই যে বিজেপি সরকারও আচুক তংনাই গোबांमा লিডারক चीनी उपर ब्लेम खालायो कारण सत्य कुबुई न कोनो दिनो केबो मेसेन मांगलाक चीनी बुबाग्रा ब कुबुई बाई तंगो चीनी बुबाग्रा चुनो हामजागो चीनी बुबाग्रा एकमात्र अंखाबले चीनी फ्यूचार न सेफ एंड सिक्योर खायनाय आबो बिनि सुमाय जों जतनो विश्वास तंनान नांनाय कि नायदि चीनी बुबाग्रा तिनी केबनि थानि रां खक्सा रां लेपसा सानयावै बियावै लक्ष लक्ष टाका खर्च खालायै तिनी सुप्रीम कोर्ट केस खालायै तिनी हाय सालो এই যে सुप्रीम कोर्ट भारतबर्षनि सर्वोच्च आईन सुप्रीम कोर्ट तिनी राय रेखा तिनी दिबर चीनी टिप्रासारनि अधिकारनि बागै चीनी टिप्रासानि फेभार तिनी राय रेखा एकमात्र आबो पसिबल चीनी माया गोनां बुबाग्रा जों बनो हाजार हाजार लाख लाख हामबाय रियबरि बेया ताई बाहायके हामबाय रुनाय जों बुखुकबाय बासा पर्यन्त कगिया बेलाय हामबाय जों खासिना नांनाय मारक फारक ताखुरक बुखुरक ताबु वानसुकदि এই যে राज्यनि बीजेपी पार्टी खालायनो नेतारक जे सामनि जों नाकि चीनी कारणायसे बिसि इलेक्शन दिले खालायो हिन सामनि आबोदे सत्य ना ताबुक अबोदे सत्य ताबुक नरक বিচার খাইদি
এবং আগামী দিনও এপ্রিল মাসও বিসি ইলেকশন টিটিএ এডিসি ইলেকশন উংনাই যোগ্য জবাব রিনানি বাগৈ আং টিপ্রা হাস্তেনি যত টিপ্রা সানো কयो সাবো কাহাম সাবো হামিয়া সাবো তাতাল সাবো কুবুই আবনো বিচার খাইনানি বাগৈবো আং নরনো কবগো নরক রেডি তংদি বিসি ইলেকশন তাইসা হাইনো হাই সাপিও 10 বছর উঙ্গৈ তংখা ত্রিপুরা রাজ্যনি এডিসি এলাকানি বিসি ইলেকশন খাইজাগিয়া চিনি ত্রিপুরাসা হামক্রাইনি 10 বছর উসলুই থাকা ডেভেলপনি ক্ষেত্রে তিনি এডিসি ভিলেজ টুই কুরুই লামা কুরুই আবনি এগেনস্ট চুং ত্রিপুরা মথা বুয়াগ্রা নেতৃত্বে চুং খরাং তিসাকা রাজ্যপাল বাই মালাইকা ইলেকশন কমিশনার বাই মালাইকা এবং হাইকোর্টও চুং কেস খাইকা কিন্তু হাও রাজ্য চিনি বাগৈ চিন ত্রিপ্রাসান বাগৈ কাইসামুং বিচার খাইজাগিয়া অমসিমিয়া অমহাইনো চিনি ত্রিপ্রাসানি বাগৈ অর সিকিউর করিখা আশা জাংনাই করিখা কিন্তু আবনি পরিপ্রেক্ষিতে তিনি এই বিজেপি সরকার সাবো ত্রিপুরা মথরক নাকি ভুল খাইমানি কারণে বিসি ইলেকশন খেলাইয়া তিনি অবন কুবুই চুং ত্রিপ্রাসারক অবন বুবাগ্রা চিনি বাগৈ চিনি ফিউচার বাগৈ তিনি হরনো হর হিনিয়া সালনো সাল হিনিয়া ক্লাयै জায়া নুংয়াও চিনি ত্রিপ্রাসানি বাগৈ সামুং ক্লাইমানি এচিভমেন্ট তিনি এই বুবাগ্রা আং হাইনো হাই সাপিরো কেবনে থানিও সানিয়া লেপসা বিয়াওই সুপ্রিম কোর্ট বিনি পকেটনি রাং লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ খাইयै নিনি আনি বাগৈ যত ত্রিপ্রাসানি বাগৈ তিনি কেস ক্লাইমান সুপ্রিম কোর্ট তিনি দিবর রাজ্য সরকার যে অবনি সুপ্রিম কোর্ট কেস ক্লাইমান আবনি এগেনস্ট রাজ্য সরকার যে স্টেটমেন্ট রিমেন আবনো তিনি সুপ্রিম কোর্ট খারিজ খেলাইयै তিনি ত্রিপ্রাসানি পক্ষে সুপ্রিম কোর্ট শুনানি রিখা এবং তিনি সালকতর চুং পকঠাইকুরই যতন খুলুমই আং কইজাও হাইনো হাই আগামী দিন তাবুক এই যে রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী যে সাইতং মানি সালব্রুম চিনি উপর টর্চার খাইমানি চিনি রাইটস চিনি ককবরক চিনি অধিকার রোমান স্ক্রিপ্ট আবন উপর যে বক স্টেটমেন্ট রুই তংমানি তিনি চিনি এডিসি ন কুবাংমা এরিয়া ন ব দাগি ওই নরক সান্দি নগর পঞ্চায়েত খাইনানি বাগৈ হেনে ব দাগি ওই আন্দোলন খাইরি ওই ব অজাগাবো যে ই কাম খাই তংমানি আবো কুবুই আবো চেংরাইয়া চুং অবনি বাগৈ চুং ফাইট খাইনাই এবং চুং থানসা মা তংনো নাংনাই তাখুরো বুখুরক ফাইদি চুং তিনি অন্তত যত সোশ্যাল মিডিয়াও যারা ইনভলভ তংনাই রক ত্রিপ্রাসা সিকলা সিকলি রক চুং যতন বুবাগ্রানা হামবাই রেলাইনাই তাই চুং পারা কাসাওই ই সত্য ই কুবুই কগ্ন চুং মা সানা নাংনাই মা খানারিনা নাংনাই ত্রিপ্রাসা জয় উংনাই চিনি থানি কুবুই তঙ্গো চিনি লগি বুবাগ্রা তঙ্গো চিনি থানি গদ তঙ্গো চিনি থানি কাইতর তঙ্গো চুং যতন কুপলাই উংনাই যতন পেশেন্ট নারুক দি যতন ধৈর্য শক্তি নারুক দি আঙবন নং থানে কবকমুং তাবক এই যে বিসি ইলেকশন কাকাই এই যে পার্টি রক চিনি উপর যে টর্চার খাই চিনি অধিকার যে সেগনে রক তাবক গপ ছাপায়ানো পারা কাসাওই তাও বুট নি বাগৈ তাতাল দান্দাবাজি তো ছাপায়ানো হোস উংদি আবরক বাই হাকচাল খাই তন্দি আবরক চিনি ত্রিপ্রাসান ফিউচারনি বাগৈ বরক নি নাহারমুং কিচ্ছা ফানে করি আবো ক্লিয়ার কারণ অবন প্রমাণ উংখা যে তিনি ত্রিপ্রাসানি কুপ্লাইংখা বুবাগ্রানি বিসিংতুই বুবাগ্রা কুপ্লাইংখা বুবাগ্রানো লাখ লাখ হামবাই চুং যতন ত্রিপ্রাসা রলাইদি এবং খনানি সিমিনো চুং পারাও ই কগ্ন প্রচার খাইনানি বাগৈ আং যত ত্রিপ্রাসা লিডার্स রংনা আং কবং ইয়াফারে তিনি ফেসবুক नि बिसिंगतुई नरबाय कक सामानि अरन मथाका जतन खुलुमका ত্রিপ্রাসা आयुलक थं बुबाग्रा नन लक्ष लक्ष हामबाय खुलुमो थुयासाक चुं ত্রিপ্রাসাनि लगि तंनाय हामबाय।